प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु जीशुख्रीष्ट सुमधुर नाम आज पवित्र उपासना उपस्थित होइतिबा आम मंडलीर बालक महाशय दिगनगण समस्त कर्मकर्ता प्राचीन गण पुणी सबु समितिर कर्मकर्ता कर्मकर्त्री विशेषकर आज परिचालना करुथिबा आम मानक महिला समितिर सभानेत्री उपसभानेत्री बालिका माँ माने संपादिका सहसंपादिका कोषाध्यक्ष सहकोषाध्यक्ष पुणी संडे स्कूल समितिर शिक्षयत्री जेते जन ए स्थान उपस्थित होई अछंती प्रभुंकर दास दासी समस्त को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। नमस्कार। ए समय रे आज पवित्र दिन रे पवित्र वाक्य प्रार्थना सभा माध्यम रे पवित्र वाक्य मो द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर कहवा पाई आम समिति अर्थात महिला समिति सुंदर सुजोग देइथिबारु प्रभु जीशु नाम रे महिला समितिर समस्त कर्मकर्त्री को विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करुअछि। समस्ते प्रोग्राम पाई अछंते प्रोग्राम द्वारा बोधे कथा होचो ना कौन ए स्थान रे एटा लिखाई सीटा लिखाई बोली कथा होचो कि ना कौन टिक आवाज आसुचे पट पवित्र वाक्य माने ध्यान करिबा दयापूर्वक समस्त को मु अनुरोध करी अल्प समय आमने किसी शुणा को जीवा कहीं भी अन्य मनस्क हुंतु ना। ये वाक्य पर आपण मानक सम्मुख रे महान प्रभुंकर महान दास आमान गहण रे अछंती सुदूर जयपुर रु आसी अछंती प्रभुंकर महान दास पुणे तांको सहधर्मिणी आमान गहण थिबारु तांको विशेष विशेष प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार सहित धन्यवाद ज्ञापन करुछि। सीधा सड़क आम मैंने पवित्र वाक्य को जीवा मो सहित खोलंतु लूक लिखित सुसमाचार तार 22 पर्व 46 पद तार ख अंश 46 रो ख अंश 22 46 रो ख अंश कई जने पाठ करी सुनाई देबे। प्रभु यही पवित्र अंश द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। समस्ते कहिबा आमेन। मु अल्प समय नेबी 10-15 मिनिट कारण प्रभुंकर दास अछंती तांको मुखरु पवित्र आत्मा कहिबे आमान वाक्य सुनिबा आ महिला समिति को मध्य अनुरोध करी जदि अन्य कार्यक्रम थिले शीघ्र शीघ्र आपण माने सरिले वाक्य सुनिबा को जीवा। एई समय रे ए स्थान रे जहा लेखा अछि वर्तमान पढ़ी आमने शुणिलु परीक्षा रे जेपरी न पड़ एथिपाई उठी प्रार्थना कर। लूक महाशय थियोफिल को निकट को लिखुथिबा समय रे आज पवित्र आत्मा ए स्थान रे ए पवित्र वाक्य द्वारा आमान को मध्य कथा कहउछन्ते। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने परीक्षा रे जेपरी न पड़ एथिपाई उठी प्रार्थना कर। शत्रु हस्तरे समर्पित हेबा शेष रात्रि रे प्रभु जीशु प्रार्थना करुथिबा समय रे तांको शिष्य माननकु एई कथा कहउछन्ते परीक्षा रे जेपरी न पड़ एथिपाई उठी प्रार्थना कर। आजिर प्रार्थना सभा माध्यम रे आमानक जीवन रे शैतान अनेक प्रकार प्रलोभन आणिब अनेक प्रकार प्रवंचना आणिब अनेक प्रकार परीक्षा आणिब सेथिरे माने किपरि न पड़िबा मुख्य शीर्षक हैला आम मानक जीवन रे कौन कौन थिले परि शैतान को आमाने हराई परिबा। आम मानक जीवन रे आम मानकर दैनंदिन जीवन रे कौन कौन थिले शैतान ठारू आमाने जीति पारिबा
यह माने मन रखा उचित। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने पवित्र वाक्य जदि आपण माने आरंभ रु शेष पर्यंत जदि तन तन भाव जदि आपण माने देखिबे अनेक प्रभुंकर दास दासी माने परीक्षा रे शैतान रो परीक्षा रे तांको प्रलोभन रु तांको प्रवंचना रे पड़ी जाई अछंती। किंतु अनेक दास दासी माने अछंती तांको पाखरे आउ पवित्र आत्मा को सहायता रे अनेक प्रकार आउ पवित्र वाक्य थिबा जोगु से माने शैतान को मध्य हरई देई अछंती। आजी रायगढ़ मंडली रो महिला समिति रो आत्म उत्सर्ग ए सभा माध्यम रे ए प्रार्थना सभा माध्यम रे आमने एहा शिखिबा उचित आम मानक जीवन रे कौन कौन थिले आम्भे माने शैतान को हरई पारिबा। अनेक कथा अछि, मुख्यतः तीन गोटी विषय माने देखिबा। मो जीवन रे पवित्र वाक्य अछि कि मो जीवन रे प्रार्थना करिवार सक्षम अछि कि मो जीवन रे उपवास करिवार सक्षम अछि कि। जदि ए तीन गोटी विषय रही अछि तेबे जेते बड़ शैतान रो प्रलोभन आसु, जेते बड़ शैतान रो परीक्षा आसु, जेते बड़ शैतान रो प्रवंचना आसु सेथिरो आमे विजय लाभ होई परिबा। यह माने ध्यान दे करबा उचित। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमानक जीवन रे वाक्य अछि कि वाक्य आमानक जीवन रे सदा सर्वदा माने आ मन रे रखी ताहा पालन करूअछु कि ना पालन करि पारु नाहु। 104-5 वर्ष हेलानी आम मंडली को सेई 104-5 वर्षर मंडली लोक माने जे आमे केते दिन केते समय पर्यंत आमाने जीवन रे वाक्य धरिकी आमाने आगो को बढ़ी पारुअछु, केते दिन आमाने से वाक्य अनुसार आमाने चली पारुअछु। जहाँ ठारे कि निजे परमेश्वर तांको सृष्टि करि अछंती अर्थात निर्माण करि अछंती हवा से ही शैतान रो प्रलोभन रे पड़ी जाइथिला। शैतान एते सुंदर प्रलोभन तांको देखैथिले जे तुम्हें यही फल खाइले तुम्हें मरिब नाही। सेतेबेले हवा कहवा कथा नाई परमेश्वर जो परमेश्वर की सबु समय रे सबु संध्या समय रे सबु समय रे मो पाखक आसी तांकरी वाक्य कहउछंती तांको सहित आमे गमनागमन करूछु तांको सहित आमे उपासना रे बसुछु सेही परमेश्वर मते कहि अछंती जे मु आज ए फल खाई परिबि नाही जदि से वाक्य पालन करिथांता। तांको जीवन रे वाक्य नथिला। आज महिला समिति मां माने आपण मानंगे कोन हवा सदृश अछंती कि आपण मानको जीवन रे कोन वाक्य अछि कि वाक्य कोन पालन करि पारु अछंती कि ए आज समीक्षा करबा को पड़िबो। ना शैतान आसी परीक्षा करू अछि, ना शैतान आसी आपण मानको प्रलोभन देखाउ अछि कि आपण मानको जीवन रे कोन वाक्य रही अछि कि। जदि हवा से दिन कही था नाई साप भाईना तमे जदि ये कथा कहूच सत कथा तम पई हेइथिबो किंतु मते मो परमेश्वर कही अछंती एई फल खाइबा पई मना करी अछंती आ तमे जदि सेई कथा जदि कहिबो तम कथा माने सुनिबु नाही तम वाक्य माने धरिबु नाही जो परमेश्वर वाक्य मते कही अछंती तमे किए जे मो परमेश्वर वाक्य को तुच्छ करी मते कहिबो जे मु तम वाक्य मु पालन करिबी ताहा कहिबा कथा हवा। आज सेई ने माने कोन होई जाउछु कि किए केउ प्रकार वाक्य कहिदेले से वाक्य रे परलोभन पड़ी जाउछु कि आमे के को वाक्य कहिदेले से पवित्र परमेश्वर वाक्य को तुच्छ करी शैतान रो वाक्य रे माने पड़ी जाई परीक्षा रे पडुछु कि या निजे निजे माने समीक्षा करबा को पड़िबो। केही भी काहा को कहि परिबेनी वाक्य को देखिबे पवित्र वाक्य रे कोन अछि मो जीवन रे मो पवित्र वाक्य कोन अछि सेई दुईटा को जदि सामंजस्य करिवे केते बड़ शैतान आसु प्रलोभन करू परीक्षा राणु आपण माने पड़ी पारिबे नाही। आज फारुसी मानक कथा चिंता करंतु, आज शास्त्रज्ञ मानकर कथा चिंता करंतु, आज से इस्कारित जिहुदा कथा चिंता करंतु से माने वाक्य जानी थिले तापरे कालक्रमे से माने वाक्य रु बाहर हे जाउ अछंती। मु बोधे कहिथिली इस्कारित जिहुदा विषय
ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ସେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ। ବାକ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇପରି ହଉଅଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁଅଛି କି? ତା ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଅଛି। ମିଛ କହି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କହି ମିଛ କହିକି ଯୋଉମାନେ ଅଡିଟର ମାନେ ରହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନେତୃବର୍ଗ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦେଇଟାରେ ରାଇଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଏ କହିବେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ସେଦିନ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ସିଏ। ଯଦି ସେ ଭଲ ଲୋକ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ପୁଣି କି? ଶିଷ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ ପୁଣି। କାଳକ୍ରମେ 30 କୋଟି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଛି କି? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କି? ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଅନୁତାପ କରିବା। ସେଦିନ ଶୈତାନ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭନ ପକାଇ ନିଦ୍ରାଗତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି ଜାଗି ରହ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼, ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କଥା ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଦାସ ମାନେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ସେଇପରି ଆମେ ହେବା କି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବ, ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଶୈତାନ କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତେବେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୈତାନ ଆସିଯିବ ଆଉ ନିଦ୍ରାରେ ପକେଇଦେବ, ଅନେକ କଥା ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକେଇଦେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରବଞ୍ଚନରେ ପକେଇଦେବ। ତେବେ ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରେଇଦେବ ସିନା, ଆଉ ଶୈତାନକୁ ଆମେମାନେ ହରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମାଗୁଅଛନ୍ତି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଉ ଦୂତ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, ଯାହାକି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସେ 22 ପର୍ବର ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଢିଦେବେ। 43 ପଦ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଢିଦେବେ। 43 ଲୁକ 22 ର 43। ଦେଖନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ନିଜ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ସେ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଆଉ କେବଳ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହାୟତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ କି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରିରେ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏବେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୈତାନକୁ କ'ଣ କରିବି?
पराजय करी कारण यही स्थान आम देखु से समय पर्यंत जिते कि से द्वितीय शक्ति पाई पवित्र आत्मा पाई से समय पर्यंत से शैतान को हराई नथिले जिते बेले कि से आंटू पकई प्रार्थना करुँचे से स्वर्ग को जाइए जित पर्वत को जाई से गेत्सेमनी बगीचा को जाई प्रार्थना करुँचे ऊर्धरु गोटे दूत आसी कौन दौरान शक्ति दौरान से जाइए तुम केते कोरोड़ा प्रहार कर केते कंटार मुकुट पिंधाओ केते चापुड़ा मार केते तुम जंत्रणा दियो मते आ खातिरी नहीं मुझे भाव में शक्ति पाई अच्छी जे आ से तुम समस्त जंत्रणा देले मध्य ताहा मु सहीजीवी यहीपरि भाव में प्रभु जीशु जिते प्रार्थना करुँच ट्रिपल शक्ति आसीला आउ जीशु ख्रीष्ट को से तृतीय बार से शक्ति आसीला से मरण को से भय कले नाही मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आम जीवन में कौन प्रार्थना अच्छी कि आम जीवन में कौन प्रार्थना आंटू पकई आम प्रार्थना करूछु कि आपण मैंने अनेक प्रभुंकर दास मान कथा जदि कहबी आउ समय हम ना गोटे लोकंकर कथा कहबी गोटे प्रभुंकर दासंकर कथा कहबी जेतेबेले कि डीजीपी दिनाकरन तांको आंटू पकेबा प्रार्थना रे जदि तांको बही जदि आपण माने पढ़िबे तांको आंटू रे जो प्रार्थना आंटू पकई प्रार्थना करिवार जो आंटू रे जो लिक्विड थाउची ता समाप्त हो जाइतला से प्रभु जीशुंक सहित गमनागमन करुथिले बोली तांको वाक्य तांको बही रे लिखा जाई अछि एहीपरि अनेक लोक प्रभुंकर दास मान अछंती जो माने आंटू पकई प्रार्थना करंती सेमानंकर प्रार्थना केबे भी वृथा हबो नै जो माने आंटू पकई प्रार्थना करूछंती सेमानंकर प्रार्थना रे शक्ति आसी जीवो जो माने आंटू पकई प्रार्थना करूछंती सेमानंकर प्रार्थना समस्त प्रार्थना रे सफलता आसी जीवो शैतान केते प्रकार चालाकी करिवो शैतान केते प्रकार प्रलोभन आनिबो शैतान केते प्रकार आउ परीक्षा रे आनिबो तथापि जो माने आंटू रे प्रार्थना करूछंती आपण मानकर प्रार्थना रो असफलता केबे भी आसीबो नाही देखंतु पवित्र वाक्य रे मोशा प्रार्थना आउ शत्रु माने पछरु गोड़ी के आसुछंती आगरे समुद्र अछि तांको प्रार्थना रे समुद्र पानी दुई फाळ होई जाउछि हानांको प्रार्थना रे तांकर केते आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान आसुछंती आउ 19 वर्ष रे जो माने कि बंधियारे थिले सेमानकर प्रार्थना द्वारा सेमानकर गर्व फल आसी जाउछि एहीपरि अनेक दास मानकर प्रार्थना रे आउ आंटू पका प्रार्थना रे सेमानकर आउ सफलता जीवन आसी जाउछि आज आमानक जीवन रे आंटू पका प्रार्थना अछि कि ताहा समीक्षा को करबा को पड़िबो आज आमानक जीवन रे आंटू पके निज मंडली पे आमे माने प्रार्थना करूछु कि निज पिला मानक पे आमे माने प्रार्थना करूछु कि निज स्वामी पे आमे माने प्रार्थना करूछु कि ना निज स्त्री पे आमे माने प्रार्थना करूछु आज आमे समीक्षा करबा को पड़िबो आ गोटे कथा कहबी प्रार्थना रो कथा आपण माने सुनंतु दानिएल पुस्तक तार 2 पर्व जदि आपण माने पढ़ी थिबे ताहा आपण माने मन रहिबो दानिएल पुस्तक रे दानिएल प्रार्थना करूछंती जो राजा की गोटे स्वप्न देखिथिला से स्वप्न रो आउ तांको से स्वप्न पासरी जाईची स्वप्न रो अर्थ भी ताकू जणा नै से समस्त विषय जदि आपण माने दानिएल 2 पुस्तक 2 पर्व पढ़िबे ताहा जानि पारिबे से नबुकदनेस्सर स्वप्न देखिला स्वप्न रो अर्थ जणा नै किंतु समस्त को जदि तुम स्वप्न न कहब स्वप्न अर्थ जदि न कहब तेबे समस्त को बद्ध करदेवी बोली कि कहवा समय दानिएल एक परमेश्वर दास सी मध्यरात्र रे प्रार्थना करुछंती से मध्यरात्र प्रार्थना करिथिबा आउ बेले जे नबुकदनेस्सर महाराज तांको स्वप्न जणाउछंती स्वप्न रो अर्थ मध्य जणाउछंती तेबे एथिरे मु एई स्थान रे कथा कहबा इच्छा जो माने रात्र प्रार्थना करंती सेमानकर सबु प्रार्थना श्रवणकारी किए पिता परमेश्वर सबु प्रार्थना श्रवणकारी सबु प्रार्थना उत्तरदाता परमेश्वर जो माने आंटू पके प्रार्थना करंती प्रभुंकर दास सबु बेले जो स्थान मते कथा कहंती आपण माने आंटू पके प्रार्थना करूछन कि आपण माने आंटू पके प्रार्थना करूछन कि एई कथा बारंबार वाक्य रे कथा कहउछंती एबे पर्यंत जदि आमे सचेतन हेबा नै तेबे शैतान निश्चय आपण मानकु प्रलोभन रे पकेइबो शैतान निश्चय आपण मानकु प्रवंचन रे पकेइबो शैतान निश्चय परीक्षा रे आनिबो जदि आपण माने आंटू रे पकोउछंती आपण मानकर समस्त विषय
ଆଉ ଜୟ ହୋଇପାରିବ। ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇପାରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ବାକ୍ୟର ସଫଳତା ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଛି ଶୈତାନ କେବେ ବି ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଛି ତେବେ ଶୈତାନ କେବେ ବି ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତା 17 ପର୍ବର 20 ପଦର ଯଦି ପଢିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଗେତ୍ସେମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୋହଣ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି କେଉଁମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ରାୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟି ଯାଉଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ପରି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଏସପି ପରି କଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି କୌଣସି ସମିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କି କହିବେ ଜଣକୁ କ'ଣ ପାଇଁ 2 ଥର ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଆଯାଉଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ 3 ଥର ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ କି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ, ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଂସା ଆସିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପ୍ରେମ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୈତାନ ଆସିବ, ପଳେଇବ। କେବେ ବି ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମମାନେ ହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଶୈତାନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଆମମାନେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଅନେକ ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି, କେତେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହଉ, ମାସକୁ ଥରେ ହଉ, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ଉପବାସ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିଳା ସମିତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମୋ ପାଇଁ ପଦେ ବାଳକ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।